हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मु बासंती आपण मानकु स्वागत जनाउछि मो यूट्यूब चैनल श्रुति फैशन को। तो फ्रेंड्स एई वीडियो रे मु आपण मानकु शेयर करिवि मु बनेइथिबा किछि ब्लाउज रो डिजाइन। एठी जेते भी ब्लाउज रो डिजाइन अछि फ्रेंड्स सब डिजाइन गुडा को बहुत ही भल हेछि। आपण माने वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को देखि सारला परे आपण माने कमेंट करिके जणांतु को डिजाइन आपण मानकु बेसी भल लागुछि। तो फ्रेंड्स चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। एटा देखि पारुछंती फ्रेंड, प्रथम रे मु नेइछि रेड कलर रो ब्लाउज। एटारो साड़ी नाही, खाली ब्लाउज टा आपण मानकु शो करूछि। जो कस्टमर देइथिले तांकर केवल ब्लाउज पीसटा देइथिले, साड़ी यार देइ नथिले। तो मु आपण मानकु ए ब्लाउज ही शेयर करूछि। एटा देखि पारुछंती फ्रेंड्स, ए जो लटकन अछि एटा हमकु मार्केट रे इजीली हमकु मिल जिवो फ्रेंड्स। एटा टेलरिंग शॉप रे आपण मानकु सुविधा रे 15 रु 20 टंका भितरे आम पटे मिलुछि। आपण मानकु साइड रे केते यार रेट सेटा भी जणेबे। एटा देखंतु बैक साइड एम्ति डिजाइन हेछि और बहुत ही सुंदर हेछि। जेतेबेले याकू पिंधिबे आहुरी भल लागिवो फ्रेंड्स। एटा को पिंधिला परे तारो पूरा लुक टा बाहरी आसीबो। तो आपण मानकु ए डिजाइन केमति लागुछि जणेबे। और एटा होछि स्लीव रो डिजाइन। आपण माने देखि पारुछंती एम्ति तारो बटन लागिछि आउ एम्ति त्रिभुज आकार रे डिजाइन टा रेडी हे जाइछि। एपटे साइड भी सेम हेछि फ्रेंड्स, देखि पारुछंती। तो ए डिजाइन आपण मानकु केमति लागुछि जणेबे। और फ्रंट साइड हमरो डबल कटरी ब्लाउज हेछि। तो फ्रेंड्स आजिकली डबल कटरी ब्लाउज ही बेसी चलीथिबारु आउ डबल कटरी ब्लाउज ही पिंधिबाकू कस्टमर बेसी भल पाउछंती। सेति पई मो यारो डबल कटरी ब्लाउज ही करिछि। तो एबे चलंतु आ गोटे ब्लाउज देखिबा। एटारो कलर भी सेम अछि रेड कलर रो। तो फ्रेंड्स एटा देखि पारुछंती, एटारो जो लटकन एटा केवल एम्ति गोटे ही अछि, गोटे गोटे का ही करा हेछि। और एटा देखि पारुछंती तारो स्लीव। और स्लीव्स हेछि हमरो पफ स्लीव हेछि, बेसी लेंथ नाही, 7 इंच लेंथ अछि। तो यारो बैक साइड देखि पारुछंती बहुत सुंदर हेछि फ्रेंड्स। एटा पैच वर्क रे हेछि, पैच वर्क काम हेछि यारो। साइड रे एम्ति सुंदर लेस लागिछि। और फ्रेंड्स एठी बटम लागिबार बाकी अछि। आउ एटा देखि पारुछंती एटा मध्ये हमरो डबल कटरी ब्लाउज अछि, देखि पारुछंती फ्रेंड्स। तो ये ब्लाउज डिजाइन भी आपण मानकु केमती लागुछि कमेंट करिके जणेबे। आ ए ब्लाउज रो साड़ी एटा फ्रेंड्स देखि पारुछंती। साड़ी सहित ब्लाउज रो कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर हेछि। याको पिंधला परे आउरी सुंदर देखा जिवो। या परे चलंतु हमें आउ गोटे ब्लाउज को जिबा। एटा देखंतु फ्रेंड्स, ए ब्लाउज टा मु आपण मानकु वीडियो रे शेयर करिछि। तो एई वीडियो रो लिंक आपण मानकु देई देबी। एटा देखंतु एटारो लटकन केते सुंदर हेछि। दी थाकिया हेछि किंतु बहुत सुंदर हेछि। एटा हमरो बैक साइड अछि। बैक साइड देखंतु पाइपिंग सहित हार्ट नेक रेडी हे जाइछि। एठी देखि पारुछंती फ्रेंड्स, हमरो बैक साइड पूरा स्टोन ऊपर कामटा हेछि। याकू स्टिच कला बेले हमकु सदा बेले ध्यान रखिबाकू पड़ी थाए, नहले नीडल्स भांगिबार संभावना पूरा थाए। आ एठी देखि पारुछंती हमरो स्लीव्स एम्ति रेडी हेछि। चलंतु एबे फ्रंट पार्ट को देखिबा। ए फ्रंट पार्ट देखि पारुछंती फ्रेंड्स, एठी मध्ये पाइपिंग लगै कि रेडी करि नेछि। तापरे एटा डबल कटरी अछि। आ ए ब्लाउज भी बहुत ही सुंदर हेछि फ्रेंड्स। आपण मानकु केमती लागुछि कमेंट करिके जणेबे। एटा होछि तारो साड़ी, बॉर्डर लागिछि आउ एम्ति ही पूरा काम हेछि साड़ी ऊपर। याकू मध्ये साइड रे रखिबा। एबे चलंतु आउ गोटे डिजाइन को जिबा। एटा पर्पल कलर रा साड़ी हेछि फ्रेंड्स। एटा देखि पारुछंती तारो लटकन केते सुंदर हेछि। एटा 3 थाकिया लटकन तयारी करिकि रेडी करिछि। एटा मध्ये हमरो डबल कटरी ब्लाउज अछि फ्रेंड्स। यारी पूरा नेक राउंड रे
ପାଇପିଂ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡକୁ ଯିବା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଏଇଠି ଆମର କଳସ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ପାଇପିଂରେ ରେଡି କରିକି ନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ୟାର ସ୍ଲିଭ୍ସକୁ ଯିବା। ସ୍ଲିଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଡିଜାଇନରେ ରେଡି ହେଇଛି। ସେଇ ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ୟାର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନକୁ ଯିବା। ଏ ଡିଜାଇନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟାର ଲଟକନ ଡିଜାଇନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦି ଥାକିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ତଳ ଲଟକନଟାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଲୁକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ନର୍ମାଲରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଏଇ ବ୍ଲାଉଜଟା ପ୍ରିନ୍ସ କଟ୍ ଉପରେ ରେଡି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ନେକ୍ରେ ପୁରା ବଡିରେ ଏଇଠି ପାଇପିଂ ଲଗେଇକି ରେଡି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଟାରେ ବି ଆଉ ଆମର ନେକ୍ ଲାଇନରେ ବି, ତା ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ସରେ ବି। ଆଉ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡି ହେଇଛି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତି କୋଉଠି ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯଦି ୟାକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଛପଟେ ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାର ଲୁକ୍ ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଲେ ୟାର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟାର ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ ଅଛି। ଟିକେ ଏ ଆଞ୍ଚଲରେ ଟିକେ ଏମିତି କାମ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଡରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ବି ସାଇଡରେ ରଖିନେବା। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ବ୍ଲାଉଜଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ କପଡ଼ାଟା ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। এই କପଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟାର ଫିନିସିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଓପେନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ହାଇ ହୁକ୍ ରେଡି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା। এই ବ୍ଲାଉଜଟା ପୁରା ବଟ୍ ନେକ୍ରେ ରେଡି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସ କଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଲିଭ୍ସର ଡିଜାଇନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତ ଡିଜାଇନ କୁହାଯିବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେନରେ ହେଇଛି। ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ଆମର ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ କଟ୍ ଉପରେ ହେଇଛି। ତ এই ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟାର ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ସାଇଡରେ ଏମିତି ମୋତି ବାଲା ଲେସ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ଶାଢ଼ୀରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନଟିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖାହେବା ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।